Bismillah. Mbalmaw assalamu alaikum. Insha Allah amina hakilina dɔw yira ɲɔgɔn na coronavirus ko in kan insha Allah. An bi Alaba in deli Ala k'an kisi ka bɔ bana ni tɔɔrɔ ma, Ala k'an latanga. Balimaw, bana ni a lasili jɔnw de bi a kɔfɛ? O de al-yahudu wa nasara, o de yahudiya ni nasaraw ye. Balimaw, silamɛ ka ko minɛ cogo ani maa min tɛ silamɛ ye olu ka ko minɛ cogo man ka kɛ kelen ye. Alaba in ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim: ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum. Ala ko hey aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyana, aw kana mɔgɔw minɛ k'o kɛ aw teriw, aw bisi ɲɔgɔnw, aw bi hakilina ɲini minnu fɛ ka danaya da u kan, aw b'u ka kuma bɛɛ lajɛlen minɛ, aw dalen b'u la k'u k'aw teriw n'aw bisi ɲɔgɔnw ye. Aw kan'o kɛ maaw la maa minnu tɛ aw dɔ ye, minnu tɛ silamɛ ye. Ala ko ten. Ala ko n'aw y'o kɛ, u b'aw ka ɲɛnamayaw ɲagami aw ma, u b'aw bila fili la. Waddu ma anittum, u b'a kanu tɔɔrɔ k'aw sɔrɔ, u b'a kanu ko gɛlɛnw ka aw sɔrɔ. Ala ko, a ko ni maa minnu filɛ nin ye, ha antum ulai, aw de ye aw silamɛw, tuhibbunahum, aw de bɛ yahuda nasaraw kanu. Ala ye diɲɛ nɛɛma fitini min kɛ u ye o kama, o kanu kama, diɲɛ kanu kama, aw de b'o kanu. Wala yuhibbunakum, aw k'a dɔn u tɛ aw fɛ, u t'aw kanu. Ala ko in tamsaskum hasana, ni hɛrɛ ko ye aw sɔrɔ, tasuhum, o b'u tɔɔrɔ, o b'u dusu kasi, u t'a fɛ aw ka hɛrɛ sɔrɔ. Wa in tusibukum sayyi'a, nga wa in tusibukum sayyi'a, ni tɔɔrɔ ko y'aw sɔrɔ, yafarahu biha, u bi nisɔndiya ni o ye, o de ka d'u ye aw ka tɔɔrɔ. O la n balimaw, silamɛ ka ko minɛ cogo ani kafiri ka ko minɛ cogo o man ka kɛ kelen ye. Hadamaden cɛbakɔrɔ mana siran cogo cogo n'a bolila, i k'i kɔfilɛ dɔɔni ka kɛ boli kun kelen ye ten, o jitɔya fasɔn Ala k'an kisi o ma. I kɔsi kuma la i k'a lajɛ kow bi hakɛ min na, kow bi dangan min na. O la n balimaw, ni bana min filɛ nin ye, seereyaw sɔrɔla ko tiɲɛ don. U y'a laɲini k'an k'an yɛrɛ latanga, o yɛrɛ latanga fɛnɛ ɲininen bɛ an fɛ an seko damayira la. Nka n balimaw, silamɛ ka ko minɛ cogo ani maa min tɛ silamɛ ye u ka ko minɛ cogo man kan ka kɛ kelen ye. Sabu kuranɛ ye nɔɔrɔ de, a b'an ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ladilan, foyi tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn ma kɛ n balimaw. N balimaw, Allahu subhanahu wa ta'ala, ale de bɛ an na kunnafoni an ka kuranɛ yan, an k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye. Ala ko ko ninnu tɛ an fɛ, an ka hakili tɛ u la, sinon u b'an ka diɲɛ tiɲɛ k'an ka lahara tiɲɛ. U t'an ka diinɛ fɛ, u t'an ka hɛrɛ fɛ, u t'an ka ɲɛnamaya kɛko ɲuman fɛ. N balimaw, an ka hakili to an yɛrɛ la. Nin ko caman bi a kɔfɛ. Diɲɛ jamakulu minnu bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔya bɛ al-yahudu wa nasara, u bɛ fɛɛrɛ jugu de kan ka tigɛ danfɛnw kama, diɲɛmaw kama, u bɛ se ka diɲɛ k'u sago ye cogo min. Nin projɛw bɛ sen na, a bɛ san ba yirikaw bɔ. O la n balimaw, silamɛ ni foyi tɛ kelen, silamɛ ye kodɔnna, silamɛ ye hakilitigi de. Adamadenw bi ɲɔgɔn kan sugu kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen, u nana don silamɛw ka misiriw kɔnɔ. K'an kana an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma, an kana ɲɔgɔn sumusumu,
an k'an nun datugu an k'an tɛgɛw ko o latangali minnu filɛ nin ye an ko silamɛw kan k'u se kɛ a la a nana don sɔrɔkow la jago siraw taama siraw ka siran firi adamadenw dusukun na ka adamadenw ɲigi ɲɔgɔn na n tɛ n tɛgɛ di ma ka adamadenw goya ɲɔgɔn ye ka adamadenw siran ɲɔgɔn ye i balima i t'i tɛgɛ d'a ma n'i y'a ye i bɛ nin ka boli a ɲɛ k'an ka jamanaw gɛlɛya balimaw n'i y'a telew lajɛ ka arajo lamɛn i n'a fɔ ko diɲɛ sera a dan na subhanallah ka adamadenw dusukun siran k'u la fitina kana don k'an ka ɲɛnamaya ɲagami an bolo damakasiw cayara jagow tiɲɛna jamana gɛlɛyara kana don an denw ka kalanko an dɔgɔninw ka kalankow la a b'u sabatila ko nin bana in kɛ man di ka denmisɛn minɛ an balimaw an bɛ to nin ko ninnu na fo ka taa se waati jumɛn ma suruku ka koɲɛ talen k'o kalifa bakɔrɔ ka ko talen k'o kalifa suruku la ko k'o ka ɲɛnamaya kow ɲɛnabɔ illa ma rahimallah fo n'ala hinɛna maa min na o la an balimaw an ka hakili to an yɛrɛ la a ma fɔ ko bana ko in tɛ tiɲɛ ye dɛ a ma fɔ mɔgɔ ka n'i yɛrɛ latanga dɛ mɛ an ka kow kɛ hakɛ la hakiliw ka sigi foyi tɛ kɛ f'a ka sɔrɔ ala ye min latigɛ n balimaw an bɛ siran min kɛ ni bana nin ye n'an y'a kɛ ala ɲɛ a dɔ la an bɛ sɔn ka kisi inshallah n balimaw la hawla wala quwwata illa billahi al-azim se tɛ coronavirus ye se tɛ yɛrɛ tanga ye se tɛ dɔgɔtɔrɔ ye se tɛ hali saya ye se tigi ala de fanga tɛ foyi la se tɛ foyi ye illa Allah an k'an jigi da ala kan an k'an ka labɛnw kɛ dɛ mais siran façon dɔ bɛ yen balimaw a siran façon dɔw bɛ taa don hali filankafoya kɔnɔ o siran façon bɛ kɛ ala de ɲɛ bana in ye sababu de ni ala y'a latigɛ k'a bɛ maa min sɔrɔ sika t'a la a b'i sɔrɔ ni ala y'a latigɛ k'a tɛ maa min sɔrɔ n balima i da ka sunɔgɔ foyi t'i sɔrɔ inshallah o kɔrɔ tɛ i ka latangaliw kɛ dɛ alakiraba in ko sallallahu alaihi wasallam a ko la adwa wala tiyara kira ko ta alaihi salam kira ko k'a fɔ k'i k'a dɔn bana ka bɔ maa dɔ la ka yɛlɛma maa dɔ fɛ kira ko ko tɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam kuma kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ tɛ ko bana tɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ dɛ mais a kɔrɔ bana tɛ se ka yɛlɛma n'a yɛrɛ f'a ka kɛ ni ala ka diɲɛ ye donc ni ala diɲɛna ko bana bɛ mɔgɔ min contaminé la shaka fi a b'i sɔrɔ mais ni ala ma diɲɛ ni ko bana ka maa min contaminé hali n'a y'a sɔrɔ o sababu bɛ bana in tɛ se ka don i la ni ala ka yamarukanw tɛ subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah balimaw an bɛ limaniya ka da fɛnɛ al-iman bil qadar an bɛ limaniya latigɛ fɛnɛ la balimaw an k'a dɔn fɛn min latigɛra jɔn ma depuis diɲɛ ma da ni san 50,000 ye depuis den tumana min na a ba garizigɛra a la k'a to ba den sɔrɔ ni fiyɛra la waati min na fɛn min sɛbɛnna i kun kan balimaw foyi tɛ se k'o yɛlɛma dugukolo sanfɛ o banna kalamu kɔrɔtara gafew jara latigɛ kɛra ka ban n'a tɛ maa min ka latigɛ kɔ ko bana in t'i sɔrɔ n balimaw fo ka dugukolo meleke bana in t'i sɔrɔ sababu wɛrɛ de bɛ se ka kɛ sata ye sa donc an k'an tɔ to kow la diɲɛ ma wuli fɔlɔ foyi ma kɛ i hakili sigi i ye silama de i jigi da ala kan i k'i wakilu kɛ ala ye siran min kan ka kɛ bana ye k'a kɛ ala ɲɛ i ka bana kɛ sababu gansan ye i k'i yɛrɛ tanga dɛ i ka siran ye siran min bɛ a la bana ni siran min ka kan mais siran gindoli siran hakikali bɛ kɛ siran tigi bana tigi yɛrɛ de ɲɛ subhanahu wa ta'ala n'o ye alaba ye subhanahu wa ta'ala an bɛ alaba in deli ala k'an latanga ala ka jamana kisi ka bɔ nin fitina in ma ala ka silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala ka yafa an jurumu ma ala k'an sutura ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an ka kalanko lagila an ye
ala ka mɔgɔ di a ma minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka ɲɛnamayaw ladilan ka jamana segin cogo la cogo min yɛrɛ ka fisa ka tɛmɛ a kɔrɔlen kan. ala kɛɲɛko tɛ yen, a banko de bɛ yen. ala an ye o ɲini fɛ i k'an ka kalanko ladilan an ye, i k'an ka taamako ladilan an ye, i k'an ka karajako commerce ko ladilan an ye. ala an ye jamana in kalifa ala la, i ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw di, i ka jamana in nujuruli maaw ma, maa minnu b'a minɛ ni jamanadenw ka hinɛ, u b'a minɛ ni ala ka hinɛ. wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.